tayo, Piasco. Tara, Go, game, go, game. go. Neted. Palo kay Piasco. Nakahold ako sa PIX ay ka. ano Dropping, dropping. PX. Dropping. Drop. Eto, Next, sarap. Wala. Palo. Sige. Dropping. Next. Piasco ulit. Fiasco. Okay. Ulit, Piasco. Ready? 3, 2, 1. First. Go. Kaya ko to. Okay. Down. Next. Expect. Kaya ko to. Bobo yan. Yung PIX na Dali, yellow arrow guys. Yellow arrow. Focus sa yellow. North cubes. Go. Naka-staple North din. cubes. Net. Okay, yung... Neted. Go. Dropping na. Next. Down. Si PIX, binabalatan si Chum pa. Andito lang si Don. Ito muna. Nandito sa si Don, ha? Di ba ka-skill niya kay Go, doon, sige. Isa lang. Si Kenny lang magsasalita. Si Kenny lang magsasalita. Ano bang benta nyo dyan? Neted. Down na. Putang ina ka. Upal. Ito to, Lord. Ano ba to? Follow niyo lang yung yellow arrow. Pag clash Si Kenny lang magsasalita guys. Dami niyong kwento. Neted. H11. Tara. Ilang mo. Dali. Crispy pata, bumanga na. Crispy pata muna. Crispy pat. Parang Kaiser. Okay lang yun mo. Bound ka pa, gago. Fiasco na reso. Piasco na reso. Yan. Neted. Okay, down na. Piasco ulit. Tara, game. Piasco, ticket. 3, 2, 1. Palo. Go. Dropping. Drop. Arcantos. Mouse melee. Go. Dropping. Down. Nice. PX. Kahit weakness lang. Weakness lang. Kanina pa yan. Huwag yan ha. Huwag maglabas ng sildinan na yung wag yan. Wala, hindi ako lumala. Lord. Hindi alam din nila yung wag yan. Alam nila yan? Ang ina nyo. Wala na, nabak na. Resto. Resto muna natin. Yung window. Okay, recorded.